It's everything, whatever expense has to be done is borne by us. Up and down expenditure, staying, whether we have to pay for the rink, the charges per hour, 500 rupees, whatever we have to pay, whatever it is, we have to pay and we have to do the practice. So nothing is given by the government. We do our own expenditure. This is our own expenditure. And after doing so much, we have reached here. The consistency of practice we have kept. Our coaches have given us the support, taken us outstation for practice, given practice here on the road early in the morning, 4 o'clock we do practice. So this is the result what we have got now. So only thing I ask the government to help us out to take the sports a little bit more ahead so that they can support us with some ring, some whatever compensation can be done. So because there are some parents who cannot afford but still they take the sports ahead because children have that capability of doing something. They have interest in this sports. So because of this, we are taking children much ahead. So, Krita Morais. I'm one of the parent of my daughter got 2 medals, 1 silver and bronze for the state. It was a nice experience, and after all the efforts what we have taken for all these years, we have tried and accomplished, and we are very grateful to our coach, all the mentors, all the president of the club, president of the association. Only we like to urge the government to give some facilities for the sports so that we can take the sports a little bit more ahead, such as like we don't have a rink to practice, we need to go outstation for practice. So there is a lot of difficulties what we are facing, but still we are trying a level best to do something for the sport, do something for the state. Early in the morning we practice on the roads at 4 o'clock in the morning. Our coach take a lot of trouble to wake, so that the children get trained, so that they reach the national level and they do something for the state and for the club. So I only urge the government just to try to understand the difficulties of these kids, so that you can give them something, one place, so that they can practice day and night and get more medals for the state as well as the club. I would like to thank my parents, coaches, and everybody who have supported me for this medal. I really thank my parents for putting me in this sport so that I can win so many medals like this. I would just like the government for a ring so that we can practice and looking forward for more medals. Thank you. I would like to thank my parents, sir, for getting me to this level. With their support and dedication, I finally reached to this level. For the first time, I've been selected for semi-finals after getting selected from quarter-finals. So I feel very proud of myself. My name is Zach. I'm from South Goa. I would like to thank my parents for supporting me and giving me everything that I wanted throughout the days. My name is Zoe, and I won a silver medal for road. And I want to thank my coaches, Mr. Satish and Savitara from Hyderabad, and my parents. And I also experienced a lot from my training and all, and I've just started skating and Goa also wants a ring to train us. Silver and 8 bronze. So I was very happy because I got for my state Goa, and it is the hard work of my mother, my coach Satish Shetty, and even my coach also from other states, Telangana, so Vitala. Even I went for a camp in Belgaum, which was of Joe Sebastian sir. So खूप म्हाका training मेळ्ळा, आणि it's a very great thing that I achieved here. I'm come to this level because of all of them, and all the parents, the skaters who have guided me throughout my journey skating also. आमच्या टीमान खूप मेडल हाडल्या, 6 मेडल, 2 गोल्ड आणि 6 सिल्वर आणि 2 ब्रॉन्झ. बरेच आमच्या टिमान खूप मेहनत केली आसा. कॉम्पिटिशन कशें आसलें? टफ आशिल्लें चडशे 2 स्टेटांतले येयल्ले भुरगे,
आणि खूप टफ आशिल्लें कॉम्पिटिशन. फ्युचर कशें पळयता तूं तुजें? तर आनी हार्ड वर्क करपाक आनी प्रॅक्टीस कॉन्सिस्टन्स रावपाक. हांगा गोंयांत कितें फॅसिलिटी आहा तसली? ही आतां आमकां रिंगाची खूब हें आसा, जाय जाय आमकां रिंग. आमकां आमी सद्दां सकाळची रोडा प्रॅक्टीस करता, आमचे कडेन रिंग ना, पूण आमकां रिंगाचेच मातशें हें जाता टफ, पूण आमकां रिंग अशें मेळपा अशें जाता. प्राऊड मुवमेंट वास्कोकारा खातीर आनी फूल गोंया भरान म्हाका दिसता 7 आसलेले टोटल पार्टिसिपेट आनी आमकां 4 मेडल म्हटल्यार टोटल 7 मेडल्स मेळिल्ले आसा. भितर 2 गोल्ड आनी 2 गोल्ड आमच्या वेदांत अद्वैत आमचो पुलीस क्वॉर्टर्साचो भुरगो. प्राऊड फील जाता की 2 गोल्ड वास्को खातीर आनी गोंया खातीर जाल्या. तशी सिल्वर टोटल 7 मेडलां आमकां मेळिल्लीं आसा. आनी हांव मागतां असल्या भुरग्यांक खरेंच एप्रिशिएट आनी तांकां एक ताकद दिवपाची गरज आसा गोवा गव्हर्मेंटान जावं लोकल लिडरांनी. आनी खरेंच बरें दिसता की आमी तांकां आयज वेलकम करूंक येयल्लेलो. आमचो DYSP साहेबूय येयल्लो आसा आनी तेंचे पेरंट्स आनी टिचर्सांकूय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की तेंच्यांनी जी मेहनत घेतल्या. स्केटींग हो म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इन गोवा म्हटल्यार जाता की नॅशनल लेवलाचेर आमी गोल्ड मेडल हाडलेले आसा. आनी हांव तशेंच आमच्या टिचर्सांक आनी तेंच्या पेरंट्सांकूय कॉंग्रेच्युलेट करता तेंच्या बरोबर. आनी प्राऊड मुवमेंट पेरंट्सांक खातीर तांकां मेळोंक ना, तेंच्यांनी फुडें मेहनत करपाची गरज आसा. आनी 100% ज्या भशेन ते टिचर्स तांकां ट्रेन करतात आनी आमकां कॉन्फिडंट आहा नेक्स्ट टायम जे वयतले फूल 100% आमी मेडल्स हाडटले. देव बरें करूंक आनी ऑल द बेस्ट. प्राऊड मुवमेंट वास्कोकारा खातीर आनी फूल गोंया भरान म्हाका दिसता 7 आसलेले टोटल पार्टिसिपेट आनी आमकां 4 मेडल म्हटल्यार टोटल 7 मेडल्स मेळिल्ले आसा. भितर 2 गोल्ड आनी 2 गोल्ड आमच्या वेदांत अद्वैत आमचो पुलीस क्वॉर्टर्साचो भुरगो. प्राऊड फील जाता की 2 गोल्ड वास्को खातीर आनी गोंया खातीर जाल्या. तशी सिल्वर टोटल 7 मेडलां आमकां मेळिल्लीं आसा. आनी हांव मागतां असल्या भुरग्यांक खरेंच एप्रिशिएट आनी तांकां एक ताकद दिवपाची गरज आसा गोवा गव्हर्मेंटान जावं लोकल लिडरांनी. आनी खरेंच बरें दिसता की आमी तांकां आयज वेलकम करूंक येयल्लेलो. आमचो DYSP साहेबूय येयल्लो आसा आनी तेंचे पेरंट्स आनी टिचर्सांकूय हांव कॉंग्रेच्युलेट करता की तेंच्यांनी जी मेहनत घेतल्या. स्केटींग हो म्हाका दिसता फर्स्ट टायम इन गोवा म्हटल्यार जाता की नॅशनल लेवलाचेर आमी गोल्ड मेडल हाडलेले आसा. आनी हांव तशेंच आमच्या टिचर्सांक आनी तेंच्या पेरंट्सांकूय कॉंग्रेच्युलेट करता तेंच्या बरोबर. आनी प्राऊड मुवमेंट पेरंट्सांक खातीर तांकां मेळोंक ना, तेंच्यांनी फुडें मेहनत करपाची गरज आसा. आनी 100% ज्या भशेन ते टिचर्स तांकां ट्रेन करतात आनी आमकां कॉन्फिडंट आहा नेक्स्ट टायम जे वयतले फूल 100% आमी मेडल्स हाडटले. देव बरें करूंक आनी ऑल द बेस्ट. कित्याक बरी बातमी आमकां आनी आमकां सगळ्याक खुशेची खबर. कारण वास्को हांवूय पुलीस क्वॉर्टर्सांतलो म्हजें बालपण पुलीस क्वॉर्टर्सान गेला आनी म्हजो मित्र अमृत घाटगे ताजो चलो अद्वैत घाटगे तांणी खूब परिश्रम घेतल्या, खूब ट्रेनिंग केल्या आनी तांचे रोड स्केटींग ओपन नॅशनल टुर्नामेंट हे आसलो ते तातूंत ताणें बरें परफॉर्म केल्या. 2 गोल्ड 1 सिल्वर ताणें नॅशनल लेवलाचेर हें केला. सो आमकां सगळ्याक ही आनंदाची गजाल. सो ताका हांव मुद्दम पर्सनली रिसीव करपाक येयला. आनी 7 जाणांची टीम आशिल्ली, सगळे गोंयची आमचे 7 जाणांची टीम आशिल्ली नॅशनलाक रिप्रेझेंट केल्ली, गोंयाक रिप्रेझेंट केल्ली. सो सगळ्यांनी बरें भरघोस यश हाडला गोंया खातीर. सो सगळ्याक एक फावटी हांव ताळयो वाजयता आनी तांची उर्बा अशीच वाडोवपाक खातीर मुद्दाम आयलो हांव रिसीव करपाक आनी आय एम व्हेरी हॅपी फॉर दॅट.